अरे अरे कभी यार मीना एक बार ना मीना ठीक अछि ना अरे मीना को कोने वाला देख को जल्दी रो आपको प्रथम हॉस्पिटल लेके जा पहिला ए देखले कोन गाड़ी रे बस तू ताको हॉस्पिटल लेके जा मु ताको घरे जड़ाउची एइने मते खाइबारे नाही काहे की खाइबुनी बेसी नाटक करनी नले गोटे चापुड़ा देबी चल खा जल्दी मु मना कली ना मना कले कौन हबो खाइबा को तो पड़िबो ही एमि तो तुमरो प्रथम देह खराब देह को ताकतर आवश्यक अछि चलो हां करो ना जीजू रही दियो ना भेणेर कथा मानिबो कि नहीं सुन देखो ये केमिति भलो खाइबा खाउछे तुम्हें भलरे रहइबो तो आमे भी भलरे रहइबु बुझिलो कि नहीं जेबे हमर बाहाघर हैला सेते बेले तमे केवल 2 वर्षर थिलो बाहाघर 6 मास हेइ नथिला आउ तुम बापा मां चाली गले एया देखा सुना मो ऊपर आसी गला आउ तुमर या ऊपर तुमे केबे पर न भाबो सेइथि पई आमे छुआ कथा भाबिलु नहीं आउ तुमको आमे निजर छुआ भाबि नेलु कांदु जो काहे कि धन तुमे आमो झियो आमको केबे दरकार ही पड़िलानी से दिन तुम एक्सीडेंट कथा सुनी कि मोहर तो प्राण छाड़ी जाइथिला सुनो से झियो रोगिणा अछि आ तमे केमिति केमिति कथा कहउछ चलो मुंह खोलो जाओ जाई कि मुंह धोई नियो आ औषध खाई नियो अरे पांडे कौन रे आज कौन होउची कोन हैला आज जेते भी पीले निशा हो नहीं लागुछि आमुक ही मद फैक्ट्री बसेबा को पड़िबो आउ किछि रास्ता ही देखा जाउ नहीं ब मो पाखरे एडी गया ब मो पाखरे बसी जा ब तू मो संगे किछि कथा बागु चाहुथिलु ना हां भाई मणि आपन को पाद तळ को आसीबो ता पई सुपर रास्ता अछि मणि हां भाई गोड़ा तळे कहना अरे 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 चिंता करना मते निशा है नहीं तू कहना भाई सुनिली से ता साली को ता झियो बढ़िया मानु अछि अरे कथा तो पूरा गां ही जानी तो ठीक अछि भाई किंतु ता साली सहित तमरो पुरो जति बाहागर करि दिया जिवो तो मो पुआ को हां आपन को पुओ सहित हां जदी दी जनकर बाहागर हे जिवो ना सी सब गोड़ पाए तम पाद तळे ही रहइबो मो गोड़ तळे रहिबो हां भाई आपन को पाद तळे रहइबो हां किंतु केमिति हैं झियो वाला थोड़ी तांको छाती चौड़ा कर रहिबे से तो नहकिना रहिबे ना पांडे तमे ठीक कहू तो भाई ये गोटे भलो परंपरा हम समाज रे झियो वाला सब बेले नई किरि ही रही थांती जा 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 जल्दी जाऊ कथा हे किरिया ए पांडे एठी आस ना अरे कुआडे जाउछु कथा बा पई भाई एते राती रे कथा बागु जाउछु संपर्क जोड़िबको चाहूचे काली सकाळे जीवु एबे जाय के आराम कर ऑल बॉयज टेक योर ड्रिंक गुड नाइट तुमे चैनल काहे की चेंज करूछ एबे किछि समय पर सीरियल ता सरी जीव पुओ अरे मां एमिति का सीरियल रे कोन रही छी अरे पागल थरे तो सीरियल देख तेबे तो जणा पड़िबो अरे मां गोटी नुवा चैनल आरंभ होई छेत्रे बहुत बढ़िया सीरियल देखोची तू भी देखे नुवा चैनल रे एंटरटेनमेंट चली छी की लाज लागु नै तम माने को हैं दी जण जाको मा पो मिसी गिरी एठी बसी गिरी मस्त टीवी देखुछ हैं एकता नोकी टिके काम विषय चिंता कर देबा हेई गला आरंभ प्रथम तो काम को जीवा को चाहुनु आ उठे तो मा तते काम को पठेबा को चाहु नै निया आसी गला एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हसी दे पुआ हसी दे तू भी तो मार पाद चिन्ह रे चालुछ ना मु तो बाप रे पुआ टिके तो इज्जत करने हां करिबी कर एबे सुनो से मणि भाई ना तांको सहित काम करिया पे तोर कथा वार्ता म करिछि सकाळ जाई तांको देखा करिवु मो कथा सुनी पारछु कि नाही अबे कालो हे गलु ना कोन हां हां जीबी भी मु बापा ये ज्योतिष ठीक तो कहबो ना एमिति कथा कोच भाई आ अजा ज्योतिष शास्त्र रे प्रखर थिले हां केवल एतिक नुहे आंको बापा भी बहुत बड़े ज्ञानी थिले हां ये ठीक कहउछि ये ज्योतिष शास्त्र रो महाज्ञानी अटंती ठीक एकदम ठीक कहउछि कहउछि पाखरे बसचंती ना
आंकर तो भविष्यवाणी एकदम सत ही हुए। हाँ विद्वान प्रकांड विद्वान ये कौन सांगो काई तमे मते फसौ तो ना चुप हो जाओ की कथा कोच तमे जानिचो तांको विषय रे सिद्धांत महापात्र को पॉलिटिक्स का आनिबा लोकटी किए अरे यही महाशय हम महाती को पॉलिटिक्स रे न पसबो किए मना करथला एई महाशय कौन कहूछ अरे बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन माने किछि करिबा पूर्वरु यांकु ही पचारि अरे पॉलिटिशियन के विषय रे कौन लेना देना मो ब्याह कर करता भाबो आसी गला भाई बाघर रो जोग आसी गला। अरे कुंडली जोग छाड़ एटा को हो मो भाई जाको भल पाइछि ता सହିତ बाहागर हबो ना। अरे भाई सेइतरे तो असुविधा। अरे भाई बागर हबो तो असुविधा अछि ना ए सब तो अरे मालिक पर भाई अभ्यास अछि मु से कहूनी भाई को काल सर्प दोष अछि की तार दोष? निर्वारण काल दोष? करबा को हबो बाहागर करिवार अछि तो गोटे मांगलिक कन्या सहित बाहागर अरे, हो ଆଉ ସେ एहिटा କେମିତି? ही भलो हबो कथा एया जे या कुंडली रे ग्रह दोष अरे बाप रे अछि ग्रह दोष अछि तो कोन करबा पड़िबो। हाँ भाई पूरा खतरनाक दोष अच्छे जदि से आओ को झियो को बाहाबो पूरा मरी जीव। अरे महाराज जी मो भाई तो ताको बहुत भल से पाउछि। झियो को बहुत विपद अछि भाई आउ किछि उपाय नहीं महाराज। हाँ ना आर उपाय बहुत सरल अच्छे जो झियो गोटे दी दिन भितर मरिबार अछि आकु ता सହିତ बाहागर कर दिया तापरे से मरि जीव तापरे आपन काम हे जीव। सेई झियर मरिबार 10 दिन परे जो झियो को तमे चाहिबो बाहाई पारिबो ठीक अछि। 40 दिन रे बाहागर मते ये कुह एई 2 दिन रे मरिया वाला झियो मते कोठी मिलिबो। सेटा भी अच्छी हाँ, भाई सिए सेटा भी अछि एमिति गोटे झियो अछि जे सब बळे बीमार अछि आउ ता जीवन बाहागर रे अछि 2 जन को काम हेई जीवो ता बेकरे मंगलसूत्र पकेया मात्रे ही आपणकर दोष सरी जीवो आपणक काम भी हेई जीवो। भाई मानिले किछि दोष मालिक नाही। ठीक कहउछंती आपण हां कर दियंतु हां कर दियंतु। मानि जा भाई मानि जा मो सांग प्रेम पाई समुद्र भी पार कर दबो। अबे हाँ कह दियो भाई। हाँ हाँ आप चुपचाप हाँ कहि दियंतु मालिक लोक प्रेम रे ताजमहल बनै दोछंती आपण बाहाबा पे हाँ कहि परिबेनी। मान जाना यार ठीक अछि एबे एबे ଆମେ झियो ଝିଅ घर ଘରକୁ को ଯିବୁ, जीवु ବାହାଘର आ ପାଇଁ बाहाकर ପକ୍କା कथा କରିବୁ। पक्का करि କରିଦବା दबो ଆପଣଙ୍କ କାମ। ये जीवनर रस ये जीवनर रस पिने टिकिए कथा मोर मान मो सांग शुणिने कथा मोर मान एथिरे जो निशा अछि कौन आउ कौठी अछि। जीवनर रस इए ए ए ए ए जीवनर रस इए पिने टिके कथा मोर मान शुणिने कथा मोर मान एथिरे जो निशा अछि कोठी अछि कह ए जाम को उठा निज ओठरे तू लगा क्वार्टर भी चलिबो ए क्वार्टर भी चलिबो एहा कुपी की मन झुमी झुमी गाइबो सतरे मन गाइबो ना लेफ्ट बुझी पारे ना राइट बुझी पारे झुमिबा को हेले तो एकु झुमिबा अरे जीवनर रस ये तो पीने टिके कथा मोर मान मो सांग शुणिने कथा मोर मान एथिरे जो निशा अछि आउ कोठी अछि जाम को उठा निज ओठरे लगा जीवनर असली मजा एहाकु पीबारे मस्ती करिबारे आउ मजा बेलारे मधुआंकर इए मंदिर दिन रे अछि आउ राति रे अछि पीकी निज हस तुमे जीवाकू दियो ना टिके टिके नहीं कि निज मन को मनाओ ना ये तो हमर साथी छाड़िब नाही एहाकू पीकी जीव सत कहिब सारा खुशी एहाकू पीबारे अछि एहाकू पीकी यौवन जीवारे अछि सारा खुशी एहाकू पीबारे अछि एहाकू पीकी यौवन जीवारे अछि जीवनर रस इए पीने टिके कथा मोर मान शुणिने कथा मोर मान एथिरे जो निशा अछि आउ कोठी अछि जाम को उठा निज ओठरे लगा
ବସିକି ଏଇଠି ଆରାମରେ ପିଅନା ମନକୁ ନିଜର ବିନ୍ଦାସ ହାଲୁକା କରନା ହସ ଗାଅ ମିଳିକି ପିଅ ସାଙ୍ଗ ମଦର 2 ଢୋକା ଲଗାଅ ସାଙ୍ଗ ପିଇକି ନିଜ ହୋସ ତୁମେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ନା ଟିକେ ଟିକେ ନେଇକି ମନକୁ ମନାଅ ନା ଇଏ ତ ଆମର ସାଥି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏହାକୁ ପିକି ଯିବ ସତ କହିବ ସାରା ଖୁସି ଏହାକୁ ପିଇବାରେ ଅଛି ଏହାକୁ ପିଇକି ଯୌବନ ଯିବାରେ ଅଛି ସାରା ଖୁସି ଏହାକୁ ପିଇବାରେ ଅଛି ଏହାକୁ ପିଇକି ଯୌବନ ଯିବାରେ ଅଛି ଜୀବନର ରସ ଇଏ ଏ ଏ ଏ ଏ ଜୀବନର ରସ ଇଏ ପିଇନେ ଟିକେ କଥା ମୋର ମା ଶୁଣିନେ କଥା ମୋର ମା ଏଥିରେ ଯୋଉ ନିଶା ଅଛି ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ଏ ଜାମକୁ ଉଠା ନିଜ ଓଠରେ ତୁ ଲଗା ସାରା ଖୁସି ଏହାକୁ ପିଇବାରେ ଅଛି ଏହାକୁ ପିଇକି ଯୌବନ ଯିବାରେ ଅଛି ସାରା ଖୁସି ଏହାକୁ ପିଇବାରେ ଅଛି ଏହାକୁ ପିଇକି ଯୌବନ ଯିବାରେ ଅଛି ଭାଇ ମତେ ଖୁସି ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ପଠେଇଛି କଣ ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ପାରିବି କି ନମସ୍ତେ ଭାଉଜ ନମସ୍କାର ବାହାଘର ସମୟରେ ଆଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ତ ପିଆଇ ଦିଅ ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ଆସୁଛି ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛ ଭାଇର ପୁଅ ବିଦେଶରୁ ପାଠ ପଢା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ଆସୁଛି ତ ଭାଇ ତୁମର ଶାଳୀ ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବାହାଘର ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାସ୍ ତୁମକୁ ଏଇଟା ପଚାରିବାର ଥିଲା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ ନା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଏଇ କିଛି। ନିଅନ୍ତୁ ପାଣି ହଁ ଆଣନ୍ତୁ ତୁ ଭିତରକୁ ଯା ଚାଲ ଉଠି ଯା ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ଏଇ କଥା ଯଦି ତୋ ଭାଇ କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇଠି ତାକୁ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ତୁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଛାଡିଦେଲି ବାହାରି ଯାଠୁ ବାହାର ଘରେ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଭଳିଆ କଥା ହଉଛ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କି ମୁଁ କଥା ହଉଛି ତୋ ଗଳା କାଟୁ ନାହିଁ ଏବେ ବି ଭାବିନିଅ ସମୟ ହାତରୁ ଯାଇ ନାହିଁ ଚାଲ ହଟ ମୁଁ ଭାବିକି ହିଁ କଥା ହଉଛି ବାହାରେ ଇଏ ସୁଧରିବନି ଭାଇର ଚଳିବ ନା ସିଏ ତତେ ଜମା ଛାଡିବ ନାହିଁ ତୁ ତ ମରିବୁ ଆଉ ତା ସହିତ ତୋ ପରିବାରକୁ ଉଠେଇକିନା ନେଇଯିବୁ ତୁ ମାରିବୁ ଚାଲ ହଟ ଦେଖା ଦେଖା ଏବେ ଦେଖା ତତେ ଛାଡିବି ନାହିଁ ଦେଖିବି ତତେ ଚାଲ ବାହାର ଏଠୁ ଏ ପାଣ୍ଡେ କଣ କଣ କହିଲା ସିଏ କଣ ଭାଇ ସିଏ ମତେ ଏମିତି ଗାଳି ଦେଲେ ଏତେ ଅପମାନ କଲା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତୁମେ ତୁମ ପୁଅର ବାହାଘର କଥା ପଡିଛି ମତେ ଜଣାଥିଲା ସେ ଏମିତି ହିଁ କହିବ ତୁ କଣ କହିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ନେବି ତୁ ବିଲକୁଲ ଠିକ କଲୁ ଝିଅ ଉଠିବାର ଅଛି ନା ଚାଲ ଚାଲ ଏ ଚାଲ ଗାଡି ଚାଲ ବାହାର କର, ଚାଲ ଚାଲ, ଚାଲ ଚାଲ, ଚାଲ 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 ଏ, ଚାଲ ରେ। ଶୁଣ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଏ ଅଛି ଦେଖ ଆସୁଛି ନମସ୍ତେ ଭାଇ ବାପା କହିଥିଲେ କାମ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମେ ପ୍ରଥମ ଏ କଥା କୁହ ତମେ ପଢାପଢି କୋଉ ଯାଏ କରିଛ ଗ୍ରାଜୁଏଟ କରିଛି କୋଉ ଯାଏ B.Com, B.Com। ଏ ତ ଠିକ ଅଛି ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କରିଛ ଆରେ ନା ନାଇଁ କଣ କହିବି ହଁ କରିଦେଇଛି କଣ କରିଲ ପାସ୍ କରିଛ ନା ଫେଲ ପାସ୍ ଭାଇ ଆକୁ କାମରେ ରଖିଦିଅ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଚାଲ ଭାଇ ମିନା ଘରେ ଅଛି ହଁ ହଁ ଭିତରେ ଠିକ ଅଛି ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଭେଟି ନଉଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଯା ମିନା କିଏ ଅଛନ୍ତି ମିନା ଆରେ ତୁମେ ମିନା ନାହିଁ କି ଦିଦି ଏବେ ତ ଏଇଠି ଥିଲା ବୋଧହୁଏ ବଗିଚାରେ ଥିବ ସେଦିନ ତୁମେ ମୋର ସିନ୍ଦୁରକୁ ବଞ୍ଚେଇଲ ତାପରେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବଞ୍ଚେଇଲ ଏସବୁର ଉପକାର ସବୁ ମୁଁ କେମିତି କରିବି ବୁଝିପାରୁନି ଶୁଣ ମିନା ଦେଖ ଶରତ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ମୋର କାମ ଅଛି ଠିକ ଠିକ ଅଛି ଅଛି ଦିଦି ମୁଁ ମିନା ସହିତ ବାହାରେ ମିଶି ନେବି ଏ ସେଠି କଣ କରୁଛୁ ଏଠିକି ଆସେ କଣ ସାଙ୍ଗ ରେ? କେତେବେଳେ ହେଲା କହୁଛି ଶୁଣା ଯାଉନି କି ଏ ଆଜି ଆଜି ଆମକୁ ପକ୍କା ପକ୍କା ଆମକୁ ହସେଇବ। ଫସେଇବ। ମିନା ବଗିଚାରେ ଅଛି ଚାଲ ତାକୁ ଭେଟିକିନା ଆସିବା ଆବେ ଏଇ ପାଗଳ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ କିରେ ଆବେ ୟା ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ପାଗଳ ଆମକୁ ହେଇଗଲାଣି। ମରେଇବ ଏ ଶରତ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା କଣ ନିହାତି ଦରକାର କେମିତି କଥା କହୁଛି ୟାର ଆମେ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲେ ତା ସହିତ ମିଶି ପାରିବାନି କି ଆମେ ତ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡୁଛୁ ତୋର ଦେଖା କରିବା ଠିକ ଅଛି ଅଛି ତ ଠିକ ତୁ ଅଛି ଯା ତମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହୁଅ ମୁଁ ତାକୁ ଆସୁଛି ଯିବାକୁ ହଁ, ଦିଅ ଯିବାକୁ ସାଙ୍ଗ ଦିଅ, ଇଏ ସୁଧୁରିବ ନାହିଁ ମିନା ଏବେ ଦରଜ କମ ଅଛି ହୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ କେବେ ଓଦା କରିବନି ହୁଁ ଶୁଣ ମେଡିସିନ ଠିକ ଟାଇମରେ ନଉଛ ନା ଏ ମୋଟୁ ଦେଖ ଖାଇ ଖାଇକି ତ ପେଟ କେମିତି ହଁ। ଫୁଲିଗଲାଣି ଏ ଚାଲ ଆବେ ତା ଚାଲ ପେଟକୁ ତୁ ବି ଛାଡେ, ନା ତାକୁ ସାଙ୍ଗ। ଦେଖେ। ଆରେ ଆ ଦେଖ। ବାପ ଖୋଇ ଖୋଇକି କେତେ ମୋଟା ହଁ, କରିସାରିଲାଣି ଏଇଟା ତ ଠିକ ଦେଖ କଥା ନା। କହୁଛୁ ତୁ କଣ ୟାର ମିନା
ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହଉଛି ଆଉ ତୁମେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛ। ସରି ସରି କଣ ପାଇଁ? ସେ ଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ କିଛି ଶୁଣେଇ ଦେଇଥିଲି ନା ସେଇ ଆରେ କଥା ରେ, ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ତମେ ମତେ ସରି କରି ଏସବୁ କଣ କହୁଛ ଆରେ ୟାର? ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗାଳି କରୁନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଭଲ ମନ୍ଦ କହିଲି ତାପରେ ବି ତୁମେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କଲ ସେଇଥିପାଇଁ। ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ ନା ନା ଶୁଣ, ୟାର, ଇଏ ବହୁତ ବହୁତ ପକଉଛି ପକଉଛି। ଏଇଟା। ଆଗେ ଆରେ ଘରେ ଏମାନେ ଗାଳି ତ ଶୁଣିବାକୁ ଏମିତି ଚାଲି ପଡୁଛି, ରହିବ, ତାପରେ ଚାଲ ଖାଇବାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମିଳୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲ ଆମେ ଘରେ ଦି ଜଣ ଖାଇବା ଏତେ ପତଳା। ଚାଲ ସରିଟା ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି ଯଦି ତୁମେ ଏଇଠିକି ଆସି କଥା ହବ। ଆଉ ପାଖକୁ ଆସ, ଆଉ ପାଖକୁ ଆସ, ହାତ ମିଶାଅ, ଚାଲ ହାତ ମିଶାଅ। ଏମିତି ଭଲ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଆରେ, ଛାଡ ମତେ ଛାଡ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଛାଡ ଆରେ ତମେ ମାନେ ଜାଣିନା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ହବ ଏଠି। ଚାଲ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଓକେ ଓକେ ଚାଲ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଶରତ ହଁ? ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଠି କାହିଁକି ଛିଡା ଆରେ ଆରେ ହେଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତମେ ଯୋଉ ମତେ ଗଧ କମିନା କୁଳାଙ୍ଗାର କୁକୁର ହଁ ମାଙ୍କଡ ହଁ ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ମାନେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତୁ ଏତେ ୟାର, ତୁ ଚିନ୍ତା ଟେନସନ କାହିଁକି କାଇଁ ନଉଛୁ? କରୁଛୁ? ଆରେ ମିନା ମେଡିସିନ ଠିକ ଟାଇମରେ ନବ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି, ବାଏ ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ, ବାଏ ବାଏ, ଠିକ ଅଛି ଯାଉଛି, ବାଏ। ବାଏ ବାଏ କଣ? ଆରେ ଏମିତି କଣ ଦେଖୁଛୁ, ଘରକୁ ଯିବା ନାଇଁ କି? ଚାଲ 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 ଚାଲ। ତୁ ସେଠିକି କାମ ବିଷୟରେ କଥା ହବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା? ହୁଁ। ପୁଣି ମିନା ସାଙ୍ଗରେ ତ ହସି କାହିଁ କଥା ହଉଥିଲୁ? ପୁଣି କଣ କଥା ହଉଥିଲୁ? ଔଷଧ ନେଇ ଯା, ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ନ ପଡିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ସେଇଟା। ଇଏ କି କାମ ଥିଲା ରେ ଭାଇ? ଆଉ ସେ ଝିଅ ବି ଲାଜେଇକିରି ତତେ ଗଧ, ଘୁଷୁରୀ, କୁକୁର, କମିନା ଜଣା ନାହିଁ କଣ କଣ କହୁଥିଲା। ଆଉ ତତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ନାଇଁ? ଆରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେମିତି ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗର ହାତ ବଢିଛୁ, ଡରିକିରି ମୋ ତ ଛାତି ଫାଟି ପଡୁଥିଲା ରେ। ଆରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ହଟା କଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଡ ଖାଇ ପାରିବିନି ରେ। ଆରେ ତୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ନହେଲା ନାଇଁ, ଟିକେ ଆମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରରେ ମୋ ଭାଇ। ମୁଁ ତ ଗୋଡ ଧରୁଛି ରେ ମୋ ଭାଇ। ଆରେ ଏଥିରେ ଡରିବାରେ କଣ ଅଛି? ସାଙ୍ଗ ହେଇଛୁ, ପାପ ଥୋଡି କରିଛୁ। ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମରୁ ବି ଫଇସଲା କରିସାରିଛି, ନିଜେ ବି ଫସିବ ଆମକୁ ବି ଫସେଇବ। ଭାଇ ଏମିତିଆ ସାଙ୍ଗ କାହାକୁ ବି ନ ମିଳୁ। ଚାଲ ରେ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲ ଚାଲ। ୟାର, ଏଠୁ ଯିବାର ବହୁତ ଅଛି, ଚାଲ। ଭୁଲ କରୁଛୁ ରେ ସାଙ୍ଗ। କେମିତିକା ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ? ଦେଖ ଭାଇ ମୋ ମାଲିକ କେମିତି ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଲାଗୁଛି, ବିଲକୁଲ ପୁରା ରାଜା ପୁଅ ଭଳିଆ। ହଁ यार, उनका पर्सनालिटी कितने हैंडसम यार। ଚଢା 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 ଆହୁରି ଚଢା सत्य ଆହୁରି यार, ଚଢା। भाउज केम देखा जानती? ସେ ପଛକୁ ବୁଲେଇକି ଅନଉଛି ନା, ମାଧୁରୀ ଲାଗୁଛି, ଲୁଚି ତ ତବୁ ଲାଗୁଛି, ଅଛ? ଆଉ ହସୁଛି ତ ବିଲକୁଲ ବିଦ୍ୟା ବାଲନ। ହାୟ ମୋ ହାୟ। ପାଇଁ ତ ସିଏ ଅପ୍ସରା। ବାଃ, ବାଃ, କଣ ବାହା ହେବା ଚକରରେ ଆପଣ ତ ପୁରା କବି ହେଇଗଲେ ମାଲିକ। ବାଃ, ବାଃ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର କୋଉଠି ହେବ ଆଉ କେମିତି ହେବ? ମୁଁ କହୁଛି ମାଲିକଙ୍କର ବାହାଘର ତାଜ ହୋଟେଲରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି ନୁହଁ, ବାହାଘର ତ ତାଜମହଲରେ ହବା କଣ? ଦରକାର। ତାଜମହଲରେ? ଆରେ ସେଠି ତ ମମତାଜର ସମାଧି ଅଛି। ଆରେ अरे भाई ये दुनियाର ସାତ ଅଚମ୍ବିତ यार। ଆରେ ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ହବାଟା କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ କମ କଥା? ଚୁପ୍ ଚୁପଚାପ ଚାଲ, ଝିଅର ଘର ଆସିଗଲା। ବାପା କାବେରୀ କେମିତି ଅଛୁ? ଠିକ ଅଛି ବାପା, କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କିଏ ଆସିଛି ଭେଟିବାକୁ। ନମସ୍କାର ବାପା। ନମସ୍ତେ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଆରେ ବାପା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି କଥା ହେଇଛୁ। ପୁଅ କାମିନୀ ତୁମ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ଏମିତିକା ଡକ୍ଟର କହୁଅଛି। ଆପଣ କୋଉଠି ବାହାରି ଯିବାର ଅଛି କି? କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାପା? ଏମିତି କେମିତି ହେଇଯିବ? ଆରେ ପୁଅ ମୁଁ କୋଉଠିକି ବାହାରକୁ ଯାଉନି, ନାମ ମଜାକ କରୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କମ ସମୟ ରହିଅଛି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାପା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପିକ୍ଚରରେ ଡକ୍ଟର ରୋଗୀକୁ ଦେଖିକି ହାତ ଠିଆ କରି ଦିଅନ୍ତି ନା, ସେମିତି ବାପାଙ୍କୁ ବି କହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଟେନସନ ନେନା ସେ କାବେରୀ। କେତେ ଦିନ କଣ, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ବାହା ହେଇଯିବି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ କାବେରୀକି ଏମିତି ଦେଖିପାରିବିନି। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି ବାପା, ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଆପଣ ଆରାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ରେ। ଭାଇ କଣ ହେଲା? ତୁ ପାଣ୍ଡେର ହିମ୍ମତ ଦେଖିଲୁ? ଶିବାର ପୁଅ ସହିତ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଭାଇ ଶିବାକୁ ବି ଖତମ କରିଦବା ଆଉ ପାଣ୍ଡେକୁ ବି ଖତମ କରିଦବା। ଆରେ ସବୁ ଛାଡ यार। ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ବୟସ ହେଇଗଲା ମତେ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ତ ଯେବେ ପାଣ୍ଡେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଲା ତେବେ ମତେ ଜଣା ପଡିଲା କି ମୋ ବଡ ଝିଅ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ବୁଝିପାରିବି। କେତେ ମା ବାପା ନିଜ ଝିଅକୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି,
ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶାଳୀଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳିଆ ପାଳିଛନ୍ତି ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଲିଜା ଦରକାର ଭାଇ। ଏଇ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି? ମୋ ପାଇଁ ଭାଇ, ଚାଲ ହଟ୍। ଆମ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ପଇସା ହଁ ଭାଇ, କମାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ବି। ହଁ ମୋ ଝିଅ ରାଣୀ ଭଳିଆ ରହିଛି ଆଉ ରହିବ। ହଁ ଏ ପାଣ୍ଡେ, ଆଜ୍ଞା। ଏଠି 120 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ରେ? ଆରେ ଚାଲ ରେ। ମୁଁ ଖେଳାଳି, ମତେ କିଏ ଖେଳ ଶିଖେଇବ? ଏ କଥା ହେଇପାରିବ କି ରେ? କେଜାଣି ଭାଇ। ରେ କାଇଁ ତୁ ତ କିଛି ଖେଳ କଣ ଖେଳୁନୁ? ଭାଇ ଆପଣ ବି ନା ବହୁତ ମଜାକ କରୁଛ। ଭାଇ ଇଏ ଦେଖ କିଏ ଆସିଛି। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆସ ଆସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆସ ଆସ। ବିନା କାମରେ ତ ତମେ ଏଠିକି ଆସିବ ନାହିଁ। ସାର୍ ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକାକି କଥା ହେଇପାରିବି? କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର। ତମେ କୁହ। ସାର୍ ସେ ଅଫିସର ଗାୟବ ହେଇଥିଲା ନା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛି, ଏବେ କଣ କରିବା? ଆରେ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହେଇଯିବ ତ କମ୍ପ୍ଲେନ ହବ ନା? ଆମେ ଅଫିସରକୁ ଖୋଜୁଛୁ, ଏକଥା କହିଦବା ଦରକାର। କଣ ରେ ପାଣ୍ଡେ, ଏବେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯଦି ମତେ କହିବାକୁ ପଡିବ ତ ଏ ଅଫିସର କଣ ପାଇଁ ଅଛି ରେ? ଆରେ ତୁ କରେ। ସାର୍ କେସ୍ ବହୁତ ସିରିୟସ ହେଇଯାଉଛି, ହଁ ତ ସିବିଆଇ ପାଖକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ସିବିଆଇ ନା, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି, ତମେ ଯାଅ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଠିକ ଅଛି ଶୁଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଦେଖିକିରି ସେ ମଣି ନା ଉଠେଇ ଦେ ତାକୁ। ସେ କାମ ବି ମୁଁ କରିବି। ହଁ, ମଣିର କାମ ତମେ ଖତମ କର, ଆଉ ତମର ପ୍ରମୋଶନ ମୁଁ କରିବି। କଣ ରେ ରାଜୁ, ହଁ ସାର୍। ତୁ କହ କମିଶନର ବନେଇ ଦେବି ଆକୁ? ଭାଇ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଡିଜିପି ବନେଇ ଦିଅ। କଣ କହିଲୁ ତୁ? ଆଙ୍କୁ ଡିଜିପି ବନେଇ ପାରିବ। ଯା ତୁ ହେଇଗଲୁ, ଇଏ କହିଲା ନା ତୁ ହେଇଗଲୁ। ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନା ରାଜୁ ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ଏ ହଁ ଭାଇ ୟାଠୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଥିବୁ, ବୁଝିଲୁ ନା? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଭାଇ। ୟାକୁ ଭରସା କରିବୁନି, ଇଏ ଆମ ସହିତ କେବେ ବି ଡବଲ ଗେମ୍ ଖେଳି ପାରେ। ହଁ ଭାଇ ସବୁ ଏ ଜଣା ଅଛି। ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ଜଲ୍ଦି ମାଲ ଗାଡିରେ ଲୋଡ କର, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଆରେ ଏଇଟାକୁ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲି, ତମେ ବାହାରେ ଏ, ଛାଡିଦେଲ। ସବୁ ଏଇଠିକି ଆସ। ଯାଅ ଆଉ ଭିତରେ ଏଇଟା ରଖ ଉଠେଇକିନି ଶୀଘ୍ର। ଭିତରେ ରଖ। କାମ ଧାମରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ହେଁ? ଏ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଆକୁ ହଁ, ଭିତରେ ଠିକ ରଖ ଅଛି। ଚାଲ। କଣ ଶରଦ, କାହିଁକି ଡାକିଲୁ ରେ? ଏତେ ଡେରି କଣ ହେଇଗଲା ତୋର? ଆରେ ୟାର ଘରେ କିଛି କାମ ଥିଲା ରେ, ବାକି ଲୋକ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ଘରେ କେହି ନଥିଲେ ରେ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ତ ମୁଁ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଆସିଛି, କେ ଜାଣି ପାସ୍ ହେବି କି ନାଇଁ ଯେ। ମିନା ତୁ ଏକ୍ଜାମ କେମିତି କରିବୁ? ଏକ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ଡବଲ ଡବଲ ସିଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମତେ ନାନୀ ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆରେ ରେ 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 ରେ, ଆରେ 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 ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଜଣା ନାହିଁ ତ ଚଳୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ବେକାରଟାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚୋଟ ଲାଗିଲା। ଦେଖା ଯାଉନି କି ସର ମତେ ଉପରେ। ଥୁ। ଏ ପାଗଳ, ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହୁ? ତୁ ତ ସାଇକେଲ ଠିକ ଭାବରେ ଚଳେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ। ସେ କଥା କଣ କି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ନା ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏହା ତରଫରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ନା 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 ମୁଁ ନା ଦେଖି ତ। ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ତାର ୟାର ଯୋଡି ହଉଛି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ। ତୁ ସୁଧୁରିବୁ ନାହିଁ ନା? ମତେ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆବେ କେବେ ବୁଝିବୁ ତୁ? ଚାଲ ପଳେଇବାରେ, ନହେଲେ ଘୋର ବିପଦ ମାଡି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତମେ ମାନେ ଯାଅ। ନା ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମାନେ ଯାଅ, ନାଇଁ ତାପରେ ନାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯିବୁ। ତମେ ମାନେ ଯାଅ। ଠିକ ଅଛି। ଆରେ କଣ ପ୍ରଥମେ ତମେ ଲଗେଇ ରଖିଛୁ ରେ? ଏ ଭଗବାନ, ମରିଯିବି ରେ ମୁଁ। ଆରେ ରହ, ଭାବିବନି। ଆରେ ଶୁଣ ନାଇଁ, ତ, ଶୁଣ। ଭାବିବିନି। ଆରେ ମୁଁ ଠିକ ବି ଭାବିବିନି। କାଲି ପୁଣି ଥରେ ଧକ୍କା ଦବନି ଆ? ଏ ମୁଁ କେମିତି ଏବେ କହିଦେବି? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆବେ କଣ କରୁଛୁ ତୁ? ସେ ସବୁ ଦୋଷଟା ତୋର। ତତେ ତ ଜଣା ଅଛି, ମୁଁ ତ କେବଳ କ୍ଷମା ମାଗିଲି। ହଁ ହଁ। ଆରେ ମୋ ଭାଇ, ଯଦି ଆଉ କିଏ ଏଠି ଥାନ୍ତା ନା, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଜଣା ପଡିଯାଇଥାନ୍ତା ଭୁଲ କାର ଥିଲା। ଚୁପ ହେଇଯା, ମୁଁ ତ ଏଠୁ ଯାଉଛି। ଭାଇ ତମେ ଦି ଜଣ ରହିଲ ଆ ସାଙ୍ଗରେ, ଇଏ ତ ଗଲା 3-5ରୁ। କେମିତି ଅଛ ମଣି ଭାଇ? ମତେ ଏଠିକି କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ ଅଫିସର? କିଛି ଅଫିସରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏମିତି କୋଉ କଥା ହବାର ଅଛି? ଶିବା ଭାଇ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ କଣ କରିଛି ଜଣା ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ? କାହିଁକି ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ? ହଁ ମତେ ତ ଜଣା ଅଛି। ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗିରଫତାର କଣ ପାଇଁ କରୁନ? ବନ୍ଧୁକ ଅଛି ନା, ପାୱାର ବି ଅଛି, ଯାଅ ଗିରଫତାର କର। ତମେ ପୁଲିସ, ତୁମକୁ ତ ସାକ୍ଷୀ ତ ବହୁତ ଲୋକ ମିଳିଯିବେ। पुलिस जदि साक्षी बनिब ताले सुनिबो किए? पूरा पब्लिक जदि साक्षी देबो ताले सुनिबे। एठी के साक्षी देबा पई अछंती तयार को सेति लागि तो मु तम पाखु आसीची। तमे अधिया किछ करे दरकार नै, खाली गोटे कंप्लेंट रे गोटे साइन कर दियो। पुणी देखो मु शिवारा केमिन को वाट लगोची। थरे से भितर को जीवो ता माने से आउ केबे भी आसीबो ना। मु अछि ना मणि, तमे तो रहबो ऑफिसर। मते कोन पागल भाबिछ ना कोन? आज मते डाकुछ, काली पहर ताकू डाकिबो, पहर दिन ताकू डाकिबो।
साक्षी के लिए याकू भी डाकी नब ऑफिसर तमरे जो चालाकी ना ये मो पर चलबनी जाके निजे धरनियो मणि भाई थरे मो कथा तो शुण मोर और शिव विषय दुश्मनी विषय रे पूरा गाँव पूरा डिपार्टमेंट और तुम भी तो जानिच तुमको मारियार नहीं तो मार ना मो हाथ रे तो से मरिबार अच्छी पक्का मरिबो आम दी जन भितर जड़े मरिया कन्फर्म तेबे देखेबो तुम बंधुक आबे जा अरे यार सीए कहूची आकु मार और ये कहूची ताकु मार मु फालतू रे फसी गली एबे आपण कोन करबे सारे ट्रांसफर नवा ପାଇଁ पड़िबो चल जीवा एठू झीर कोन नाम कहितिलो गोदावरी चाहिबो तो झी सत भीतर मिसी परिबो मते देखियार दरकार नहीं ठीक हेले मो अछि। भाई देखिया भाई चाहूची ठीक अछि आपण मिसी जा जा भीतर में जा ए तू भी जा ना मु भी जा हे कौन हैला किछि गड़बड़ अछि की भाई मते तो बहुत डर लागुची मालिक झिया को तो देखि के लागुची से केते बेले ऊपर को ठक्की उठी जीवो ये तो खुशी रो कथा हां मालिक मु भी से कथा कहबा दे को ताली दे। चाहती मो भाई मानो को झियो बहुत पसंद ठीक अछि भाई भलो दिन देखि मुहूर्त बाहर करनबा बहुत धूमधाम रे बाहागर होबा हे गला हम काम क्या हुआ ए, तुला? चलो रे। अरे ये तुम्हें मैंने अरे, छोड़, उसको। धर 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 अरे जल्दी चल जल्दी चल छाड़ी दियो मत ए गाड़ी रोक गाड़ी रोक। अरे गाड़ी रोक। अरे गाड़ी रोक। रख रख गाड़ी ओ साला झियो के लेके पड़ी छोड़ दो मुझे, गाड़ी रोक छोड़, बाहर बाहर आजी पर तुझे देखो तारे एठी अच्छी की जीवन जा एठू दोनों मार दी चल चल एठू से माने किए थिले पता ना क्या जानी तमे लागू पूर्व देखिଛ देखिनो केबे ना हम बुदा अरे देखेंगे यार अरे जीवा उधर है सरस चल 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 हां हाँ, चल 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 हाँ, चल, एठू जल्दी चल। जीवा चल हाँ हाँ अरे अरे एमाने सब एठी बसचंती गाड़ी रख रख एठी ए उठ तो हिम्मत केमिति कोन हला मो झियो को धरिया पई अबे जड़ जड़ को धरि के एठी मार देबी अरे मार तो मार ए चल उठ साला तू मो झियो उठा पई हिम्मत केमिति कोन गलु तुम माना को झगड़ा मो संगर थिला ना मो झियो को कोन पई मझिरे आनिरु अबे लज्जा लागुन तते आम भीतर झियो को टाणुचु ए चलो एठू ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय मो जीवन कोन हबार थिला भगवते वासुदेवाय कोन हे गला कोन भाबितिले ओते अवसर मिलिबो ये कुंडली और ये ग्रह दोष वो जीवन बर्बाद कर देला वो तो जीवन ठाकुर। बर्बाद हे गला को मोर भाई तो भाग्य चमकी गला एमिति स्वामी एबे कोन वो छुआरा वो जीवन न चलो एठी को आस अरे मालिक कौन चलीछि अरे ज्योतिष तो 4 दिन बाहागर कहला आपण तो गोटाए दिन रे निपटेई देले अरे मोर तो जीवन बर्बाद हे गला अरे मालिक एमिति कोन हे गला ते किमिति कहि कोन हे जी अरे सुनुछ मु तुमको आ दुकान को संभाळिबा को आसी गली ना मु अछि ना तुम साथी रे एबे फालतू लोक मानन को रखिबार दरकार नाही चल आस भीतर को आस आराम से वो तू काहा को जातक देखे बुनु आस अरे बाप रे तमे कौन जानिछ पुओ आमे भी किछि कम नुहे हैं
अरे तू मते कौन पैंटा किथिलु किछ कथा हवर थिला कोन हला अरे यार जोटा समस्त को हुए कोन जर अरे नहीं यार मते मीना सहित प्रेम ना है ना तू मजाक करूछ ना गारे हजार झियो अछंती तते भलो पाया पे मीना मिलेला हाँ हाँ गाँव हजार जी अच्छा कि मीना भली आउ कहीं नुह भल पाइबार योग्यता सी हूँ जड़े सी आउ कहीं नुहे सी हूँ मो मीना। ए तते जणा अछि ना ता भिणे किए तू रोमांटिक मूवी देखनु कि हां तो देखिछि तो सेही फिल्म रे प्रेमी जुगल मानू तांको सांग माने मिसांती। हां पुआ जदी आमे तते सहाय्य करिवु ना हमर आखी कान आ गोड़ ठीक जगह रहबनी तू हम कथा बुझुनु कोन पई एबे तो कुछ ही परिवनी यार ता माने तू कथा मानिबुनु जमा भी नुहे तो भाई तो दोस्ती तू पाखर रख मु जाउछि चल बाय। अरे आज तो तू घर जल्दी बाहर रे मो मां आज सब घर काम कर दै अरे मो बापा तो बापा भली नुहे प्रथमे मते खाइबा दियंती तापरे गाली दियंती तते तो खाइबा पूर्व गाली दियंती सेमिति मते घरे किछि प्रॉब्लम होएनी। अच्छा ए रो 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 कोन कथा अछि हमकु काहे कटकैला जानि तू कोन करिछु आमे कोन गलु ए पागल हो जाइछु की तुमंकर मुंड ठीक अछि ना ए तमान के विषय नो तू जा ए शरद एडी क्या अरे आ ना अरे यार वो सांग को तुमको किछि कहबार अछि चल कह मो स्वप्न रे तुमे आ मो धड़कन रे तुमे नी सुन स्वप्न रे तुमे धड़कन रे तुमे बाथरूम रे तुमे खाइबे रे तुमे सोइबे रे तुमे हे भगवान ये पूरा कौन हबो अरे जहां भी अछि तुम दी जना कथा ही जाओ यार अरे ये तो गला काम हो ए चलो चलो घर को जाओ ए चल हमें भी जीवा ଚାଲିଛି ତୋ ଅନୁସାରେ ମୁझे କଣ
जादू मो परे छाइछि हेई गली दीवाना तोर मो तोर कथार निशा जे छाइछे हेई गली दीवानी तोर मु तो साथे साथे मते जीवी एठी मिली की बसेबु आमे संसार ओ तोर खुशी रे मो दुनिया हो एबे तू मोर आकाश हो तोर खुशी रे मो दुनिया हो एबे तू मोर आकाश। ମାଲିକ କିଏ ଧୋକେବାଜ ଆପଣ କାମିନୀକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏକଥା ପୁରା ସତ ବାହା ହେବାକୁ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଓଲଟା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ଦୋଷ ସେ ଦୋଷ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ କଥାକୁ ମାନି ନେଲେ ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ମରିବା ବାଲା ଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ ଭାଉଜଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଏବେ ଭାଉଜ ପୁରା ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହାକୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବି ନେଲି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାମିନୀକି ବାହା ହେଇଗଲି କାମିନୀ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ ମାଲିକ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଖୁସି ରୁହ ଭାଉଜ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାଲିକ ଚାଲ କାମିନୀ আরে বাপরে জিজু আসি গলেনি এটা দেখো এটা ম্যাথমেটিক্স ର क्वेश्चन है এটা ठीक भाବରେ बुझिबो ঠিক আছে मीना एठी कौन करछु अरे मणि भाई ସେଇଟା आपण ମୁଁ- मु हमको मैथमेटिक्स ର गोटे पार्ट बुझुतली बस जियो पढ़िया बहुत ହେଇଗଲା गाड़ी रे बस दीदी खाया पे अपेक्षा करछे आउ शरत हिसाब किताब सब बराबर रखुछ ना भाई सब आपनकर कृपा पढ़िवा ऊपर ध्यान देना आउ किछि अपन भाई मु बुझि पारली अबे चल तू जो मीरा संगे याडी साडे बोलुछु ना तते कोन लागिला मते जणा नहीं नहीं भाई एमति किछ अबे कथा चुप। नहीं भाई अबे एठी रहियार अछि ना निज औकात रे रह आज्ञा आ औकात रो बाहर जवा पे बिल्कुल ट्राई करिवनु सुन शरत तू मते बहुत सहाय्य करछु सेति पे मु तते छाडुची आज्ञा तो ओ जगह आउ के इतांता ना ता हाड़ भांगी भांगी एक कर देतांती सेकंड टाइम करिवनु बुझिलो हाँ ठीक है तू जा भाई नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। भाई। हाँ नमस्ते नमस्ते ए कौन रे ए बहुत जबानी उछुड़ी अरे बाप रे बाप मार हल्ला भाई गाड़ी को नहीं मारे भाई मान तेरे बराबर मत चिंता करो तुम लागिला रे छाड़ दियो रे ए आजी ठारू मणि भाई को जो आखपाख देखा देलु ना तो चिरी देबे ए कथा दिमाग रे बसैने चल हट एठू चल बाहर आ तू बहुत इच्छा ना तो मेडिएटर बनिया पई आजी ठारू एठी त देखिबे ना मारी देबी चल ଶରତ ସେଦିନ ତୁମେ ଜିଜୁ ସହ କଣ କଥା ଏମିତି ହଉଥିଲ କିଛି ବଡ କଥା ନଥିଲା ଛାଡି ଦିଅ ଆରେ କଣ ଯାଇଦିଅ କହୁଛ ଆରେ ସେଦିନ କଣ ତୁମ ସହ କଥା ହେଇଗଲି ଜିଜୁ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ରାଗ ହଉଥିଲେ ତାହା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି ମିନା ତୁମେ ତୁମ ଜିଜୁକୁ ଡରୁଛ କି ଏଥିରେ ଡରିବାର କଣ ଅଛି ଶରତ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଜିଜୁକୁ ସବୁ ଜଣା ପଡି ଯାଇଛି ସେମାନେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଏବେ ଡରିବାର କଣ କଣ ଫାଇଦା? କଣ କହୁଛ ତୁମେ ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ କେମିତି ମିନା ରହିବି ତମେ ଡରୁଛ କଣ ପାଇଁ ଘରେ ତ କେବେ ନା କେବେ ତ ଜଣା ପଡିବାର ଥିଲା ନା ତ ଆଜି ଜଣା ପଡିଗଲା ଏଥିରେ ଡରିବାର କଥା କଣ ଅଛି ତମେ ବସ ଆରାମସେ ଶରତ ତୁମକୁ କଣ ଟିକେ ବି ଡର ଲାଗୁନି ତୁମେ ଜାଣିନ ମୋ ଜିଜୁକୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମ ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡିଯିବ ନା ତ ସେ ପୁରା ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ମତେ କେବଳ ତୁମର ହିଁ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଛି ମୋର କିଛି ହବ ନାହିଁ ଡର ନାହିଁ ଜମା ମୁଁ ଅଛି ନା ତୁମ ସହିତ ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ତମେ ତ ଆରେ ରହିବ କଣ ହେଲା ଆମେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ମାନେ ଆଉ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରୁ ବଞ୍ଚିବୁନୁ ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ମଣି ଭାଇ ମଣିଷ ନୁହେଁ ସେ ଗୋଟେ କଂସେଇ ଆରେ ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଚକ୍କରେ ଆରେ ଜିଜୁ କଣ ବିରୋଧୀ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ अरे ମାନେ हाँ, ବିରୋଧୀ ହେଇଗଲେଣି अरे ବହୁତ ସାରା गाँव ହେଇଗଲେଣି गाँव यार। दुश्मन
ଶରଦ ଏ ଝିଅ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ସତରେ ତୁ ବହୁତ ଲକି ରେ। ଭଉଣୀ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ ତୁମ ଜିଜୁ ଆସୁ ଆଉ କିଏ ବି ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲଢି ନବୁ। ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବିନି ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ବହୁତ ଆରାମରେ ବୁଝାଇଥିଲି ସେଦିନ। ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ। ए ओला चल ओला ए तुम्हें जाए काम करो ଆଜ୍ଞା ए भीतर जा ଆରେ କଣ ହେଲା ତାକୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଧରିକି ଆସୁଛ? आज ही जाए मु तार पालन पोषण रे किछि कमी रखिछि ନା ତ କାହିଁକି? पचार ताको मीना କଣ ହେଲା କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ କହିବୁ? ये कौन कहबो पाखर रहउछ ना माधव शास्त्री तापो सांगरे ये रासलीला चलेछि। ଏ କଣ କହୁଛୁ ତୁମେ? ଏ मीना ତୁ ଏଠୁ ଘାତ विश्वासघातक कलु तू आम संगरे ए दिन पे तो पाली पोसी बड़ करथिले से भल हैला एबे मां बापा नहांती ए दुनिया रे किछि ना मांगी कि तो ताजी सब किछि मिल जाईछि एथि पे तोर मुंडो खराब हे जाईछि दुनिया रे जीजू साली को स्त्री बा रखिता बनाई था रखिता आ ये तो तोते झियो बने की रखिथिले आ तू तांको भल पाइबा बदल रे कोन देलु पूरा गां सारा तांकर इज्जत सारी देलु तू जो लोक गां सारा मुंडो टेकी की चालुथिला आज तो पाई से तार मुंडो तळकु पड़ी जाईछि तू काहे की मोरे मो झियो को के हाथ लगेबनी मीना तते छोट बळु जहा भी दरकार होतला मते जणा पड़ी जाउतला आ ये बयस रे सब छोटो मोटा भूल हेइता एथिरे तोर कोनोसी भूल नाही ये तोर बयस दोष मोरी भलिया केते बापा मां तांको पिला माने कोरे भरोसा करंती हेले पिला माने तांको भरोसा भांगी दियंती एबे भितर को जाओ आ पुणी तोर ये भूल हवनी जेमती तार घर बुड़ी जाऊ जी मो पुअर एमिति अवस्था करिछि आउ एमिति कांदिगिरी कोन फायदा मु तो प्रथम रे कहितली पूरा गां रे बुलिबा मोबाइल रे की बड़ बड़ करबा सब दिन बातेरा का भलिया बुलिबा किछि काम न था कि संग मान को धर की बाइक धर की पूरा गां रे बुलिबा किंतु तू मो कथा सुनिलु नै केते बुझैतिल तते निज को संभाळ किंतु मो कथा तो सुनिलु नै मो पुआ कहि की रहलु देख कोन हला देखुछ कोन हला यार किंतु सुनिबा कोउठ एबे भोग हां सारा दुनिया रे पाप त मो पुआ ही करिछि अरे ये एकाता पछरे पड़िथिला कि से भी तथा पछरे पड़िथिला देखो ना मो पुअर की अवस्था करथिले से गुंडा माने एटा जदी से झियो सहित करथांदे तो तांको कष्ट हेबनी आमे गरीब हेलु जे ता अर्थ में किछि कहि पारिबुनी ना कोन अरे एबे तो बुझी जा तम मुंडो खराब हेलानी ना कोन जो कथा मो कहूची तमे बुझी पारु न कि एबे तो मो कथा सुनो जदी ए शांति रे चाकरी रे लागि जाई थाता दी पैसा कमई थाता आम पसंदर झियो संगरे बाहाई थाता आराम रे निज घर संसार चलै थाता ये प्रेम चक्कर रे पड़िबा कोन दरकार थिला शरद मुआर को देख पुआ उठ पुआ मो कथा सुन एपड़ू देख पुआ मुआर को देख तो कुहो बापा वो मो कथा सुन ए प्रेम चक्कर रे तू पड़ना मो कथा ध्यान रे सुन तो मामू तो पाई गोटे भलो चाकरी खोजी छंती तू बस सेठी की जा आउ चाकरी कर आउ भलो रे जीवन बिता आउ से पर्यंत मु आउ तो मां ए घर बिक्री करी हम समस्त जिंस धरि तो पाखु आसी बुझि पारिलु तो बापा जा भी कहू छंती तांको कथा सुन तू हमर एकमात्र पुओ तोते आमे हरै पारिबुनी पुओ तो बापा तोते बहुत भलो बांधी से जेते बेले तोते गाली दे छंती तोते सब बेले मु बंजई छी मो पुओ तू ही हमर एकमात्र सहारा पुओ तोते किछि हेई गले हमें कुआडे जीबू तो से भी कहतिला मां मु तो बस भल पाइथिली एमिति कोन मु भूल कली जा तोरा मु दंड पाउची मु ताको बहुत भल पाए मां ता बिना मु जमा बंची परिबिनी मां हे भगवान की दिन देखिबा को पड़ुची कोन देखौ जो तू हमको पुआ मो कथा सुन पुआ मु जो कथा कहबा को चाहू तू बुझिबा को चेष्टा कर पुआ अरे पुआ अरे भूल से झियो को तू भूली जा रे पुआ मु तते भीख मागुची रे पुआ एमिति तो निज सगरे करना रे पुआ भूली जा से झियो भूली जा बापा आ बदल रे तमे जहा कहबो मु सब किछि करिबे मु सब किछि मानिबा पे रेडी अछि किंतु ताको भूलिबा पाए मो हाथ रे नाही बापा भगवान मु कोन करिबे हे भगवान
एते कोन हे गला एते अर्जेंसी रे काहे की डाकिलु तुमे माने शरद को देखिथिलो हां देखा करिथिलु से केमिति अछि से केमिति रहिबो जेमिति तोर अवस्था सेमिति तार अवस्था भी मते ता सहित देखा करिबार अछि प्लीज मते ता सहित देखा करि दियो प्लीज लागुची तो मुंडो खराब हे जाईची तो जीजू को जदी चना पड़ी जिवो ना तो हमर आउ किछि हेबोनी तुमे माने बुझु न काहे की काली मोर निर्बंध अछि जदी मु आउ कहार हेई गली तो मु बंची पारिबिनी जाओ ताको कहि दे जाई की जनक हृदय रखी कि अन्य जनक सहित बाहा हेबा एमिति संबंध मु रखी पारिबिनी मु करि पारिबिनी मु एमिति ही मरि जिबी तुमे माने बुझु न काहे की अच्छा अच्छा ठीक अछि कांदना मु तो सहित कथा करोछि जानि छु जीजू मोटू मु मोबाइल भी नहीं गले अच्छा गोटे काम कर एई ने मो मोबाइल रख आ ताको साइलेंट रखिबो मु ताको कहूछि से तोते कॉल करिवो ठीक अछि आमे जाउ छु ए मने करी कि मो सहित कथा करेबो ओके कुआडे गले सबू मरी गले ना कौन कौन है भाई कौन है भाई कौन है भाई कौन है काली सकाळे मंगनी मु सोया पई जाउची तमे ध्यान रखिबो जिमती किसी गड़बड़ ना हुए हां ठीक अछि ए एडी का सारे जी भाई सब लोक माने ध्यान सुनी रो कि मणि भाई कौन कहले जदी किछि भी गड़बड़ी हे जीवन आमुक से जीवन मार दबो अरे किछि कहिबो बे हैं भाई घरे बाहागर टिके तो दरकार ना एठी मु ध्यान रखिबो पे कथा होची आकु पीबार अछि भाई मणि भाई हमको कहिकिरी 8टा बेले सोइबा को पळेलेनी पीबा परे को मधुआ राती रे सोई थाकी कुहा तो तू पीबा को चाहूछु हां भाई समस्त का कहिबार अछि चलो ठीक अछि ये ने अरे एटी तो भाई हमर पूरा रेडी करी रखि छथि कौन हे गला की कथा भाई आपण तो पूरा अरे रजा सब मिली मिसी पीबा हां भाई हां बांटी दियो देना अरे सुनंतु मीना दिसु नहीं अरे कोठी मरी गले तो मैंने अरे कौन है भाई कौन है अरे कुकुड़ा माने पचारछो कौन हेला अरे मीना कोठी पड़ी जाईसी खोजो ताको जाईकी खोजो ताको जाओ जल्दी से न मिलियो मु कहां को छाड़ी बिने जाओ जल्दी ए एडिका हे वो घोड़ा भी किसे देलो मते के पकड़ छोटा का देख तते सीवी हेलारी तो पकड़ तू को पे मरी जाउनु तते केते बुझे दिरी ताको संभाल के रख ध्यान दबार दिला तते जाई के बस ए मिलले की सब जगह खोजली से कोठी भी मिलुनी सब जगह देखिलो सब जगह खोजली भाई भाई मते लागु छेटा पांडेर काम पक्का शिवार लोक मीना को उठे के नहीं चंती ये भाभियर कोन छी ता घर उजाय समस्त को मारी दियो चल गाड़ी बाहर कर ए शिवा ए हट शिवा तू पूगा तेरे लुच्ची चू जल्दी बाहर आ ए शिवा ऐसा सती थोरे ए शिवा जा झगड़ा थिला तोर हम मो भीतर थिला हां ए कथा तो पूरा गां को जणा अछि तू एठी आसी मरामरी काई करूछु मु तो जीवन नहीं नेबे कोन एठी सब चाली छु मु तो किछि भी बुझी पारनी अरे कोन सब चाली छि पांडे कोन हेछि तू तो कह झियो को उठिया पे हिम्मत किम कर बकवास गलु बंद कर अरे तो झियो को उठेगिरी मु कोन करबी आ पांडे भी एमिति काम करि परिबोनी अरे मते भलो भाबरे जणा अछि निज झियो को जाय आ कोडी खोज जा शीघ्र जा मु तते छाड़ी बे भाई भाई कथा सुनो भाई आपण को झियो को ए उठेनी से पो उठे के नहीं जाई मु निज आखिरे देखि भाई चलो चलो साथी चलो भाई माने रख शिवा तते मु छाड़ी बे अरे जा जा बहुत देखि छी तो बलिया जा चल रे ए कोडी गला तपो कोडी नीचे रखी तपो घर रे फटी खरच खोज अरे कोन करूछ ए बुढ़ा तू करे गला जल्दी को हर तक तू करे गला हर देख ए बुढ़े बेटर मैं विसरे जानी तू ना मार बे ए बस करो नहीं तो से मरी जीवो अरे छाड़ी दियो ए बुढ़ा छाड़ी दियो हट ए कोन करछ तुमे माने चुपचाप कहो तपो कोडी अछि
आम धर्म रे बाप मरले पुओ ता मोहरे चिता दिए लेकिन एठी पुओर मोहरे बाप चिता दबो भाई को खत्म कर दबा वो खागड़ी दबा भाई बाप बंचिबा निहाती दरकार ए चल रे देखो देखो कौन है गला सब तोरी पाई है गला सब तोरी पाई गला सब तोरी पाई केते कष्ट राकू पाठशाला पढ़ी के मଣିଷ कली तू कोन मिलिला सब बेले कहतली के भूल रास्ता रे जाउची किंतु केई मोटा भी सब तोरी पाई हेची देखो घर कोन हालत हेची आजी तो पुओ पाई घर को गुंडा आसी गले चिंता कर हम पुओर से की अवस्था करिवे हे भगवान ये सब तोरी पाई होउची केवल तोरी पाई ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଠିକ ଥିଲେ ମୋର ଏଇ ସବୁ ଭୁଲ ସବୁ ଏ ମୋର ଭୁଲ जल्दी लेके आसो कागु छाड़ी बड़ी धरो समस्त को एक टाणी के लेके आसो जल्दी अरे छोड़ो मते लाला जल्दी लेके आओ छोड़ो मते भाई छाड़ दियो मत मार किसी को नहीं ना झाड़ दे और ऐसे नहीं तो तुम बच्चा है ही बच्चा है उनको नहीं जाना मीना को दे किसी भी जानी भाई कही बात तुम मान को पड़िबो जदी बच्चे अभी जाओ तो ताले कहि दियो जल्दी कहो ए चली बाहर ए चल रे ये कौन कलु तू दोस्ती लोक माने जीवन दे दियंती आ तू धोखा देलु सब मरले तते साले गधा कौन कहलु रे नहीं वो संग दुश्मनी हां मैं कुछ नहीं पाल को तुलो किसी कह नहीं हां किसी कह नहीं सर बिड़ी अच्छी की ए सर केतबळे मु बिड़ी मागुची ए दे दियो ना ए चुप जा बस जा सर आमे जहां मागिबु ता दबाव पड़िबो हमको भी आईन कानून जणा अरे चुप बसबु ना नहीं तू हमको कानून विषय सिखेइबू अरे तमे माने जो काम करछ ना ता परे तो ए कांस्टेबल बिड़ी दे दे ताको शीघ्र चलो कौन हला एते जल्दी से काहे के डाकिलो भाई आपण चिंता करंतु नहीं एटा हम एरिया ताको कोडी भी निशुया को दियंतु हमें ताको चुटकी भी कर देबो गाड़ी बाहर करो अरे चलो चलो ए रुओ ए चलो चलो जो काम तते देइतिलिस तू तो करि पालनु मो पछरे बिल्कुल आसेबनु तम माने एठी रुह जदी से देखा जीवो ताल तमे ताको खंडा खंडा कर दबो तेबे मत देखा करिवो ए बुझिलु ए चल दुनिया गुजरे नाही कोणतारे पूर्णाए रस्ता प्रेम उपरे रोकटोक नाही जीवन रहे कहानी प्रेम रहे प्रवाही जीवा मरिवा साथी रे रही गले लोक देखी रे हम सफर हम गुजरिए प्रेम रहे गुजरिए संसार की रसकार बड़े अंक कहानी संसार की रसकार बड़े अंक कहानी दुनिया गुजरे नाही कोणतारे पूर्णाए रस्ता प्रेम उपरे रोकटोक नाही
साया जाईची रास्ता कंटार भर जाईची प्रार्थना कर एवढी मिसकी जय हे आम प्रेमर हा उपछे जीवा मरिबा संग संग जीवा मरिबा खुशी मिळू पछे दुःख मिळू हेले बे आमे उनवा लगा हे प्रभु तू कृपा कर हे मानन को येते कष्ट न दे प्रेम हे अंक अमर रहू यात्रा हे मानन का अमर रहू हम सफर हम गुजरिए प्रेम रहे गुजरिए प्रेम के बिन के नाही हे दुनिया गुजरे नाही कोणता रे पूर्ण आहे रस्ता प्रेम उपरे रोकटोक नाही दुनिया प्रतिरोध औपच खराब संबंध रही बुनाई झुमकी बुनाई निज पथरे चली रही बू जीवन सारा सती है बू शब्द तुमको है सर्वदा खुशी मिलू पछे दुख मिलू हेले भी तुम्हें बनी अलगा हे प्रभु तू कृपा कर हे मानन को येते कष्ट न दे प्रेम हे अंक अमर रहू यात्रा हे मानन का अमर रहू प्रेम के बिन के नाही हे दुनिया कुठे नाही कोणता रे पूर्ण आहे रस्ता प्रेम उपरे रोकटोक नाही जीवनार हा कहाणी प्रेम रही प्रभाई जीवा मरिवा साथी रे कहीं गले लोक देखी रे हम सफर हम गुजरिए प्रेम रहे गुजरिए संसार तिरस्कार बड़े अंक कहानी प्रेम के बिन के नाही हे दुनिया कुठे नाही कोणता रे पूर्ण आहे रस्ता प्रेम उपरे रोकटोक नाही संभाली की मीना संभाली की अरे यार आजिकाली आम कम बिल्कुल चलुनी हाँ हाँ मैं जेमिति सुना बेपार करुछु ना आमर तो चोरी चकारी काम संभाली की चली ना मीना संभाली की आजिकाली हावरे आसुवा गाड़ी पाखरे पैसा ही रहूनी अरे तांको कथा चलेबो तो आमठु भी पैसा नहीं पड़े अरे यार एमिति जदी चलिबा हमर कोन हबो अरे तू काई चिंता करुछु आमे सब अछु ना किछि ना किछि करनबा मीना संभाली की मीना ଶରତ ଏଇଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ମୁଁ କି? ବି ଏଇଟା ହିଁ ଭାବୁଛି मीना ଆଉ କେତେ ଦୂର ଚାଲିବାକୁ ଏଇ ର ପଡ଼ିବ ର ର ଶରତ? अरे तू कोउठी जाउछु अरे रहो ना यार ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଶରତ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି केवल अल्प ପାରିବିନି। समय पाइने ना बस चलो चलो एठू मीना चलो ଠିକ ଅଛି मते लागुची एई रास्ता हबो ଆଃ, मीना बहुत थके गेलनी किछि समय पे एठी बसिबा तमे बहुत थकी गेलनी ना ए अरे पड़े गेला छोड़ मुझे ଆରେ କଣ चल चल लेटू चल 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 ना मीना अरे एक तो बहुत मुश्किल ने मिला ताकि किसी को छड़ दो आओ सगरे मीना को हाथ लगाइबू हैं हैं मीना मीना तुम ठीक हो ना चलो चलो उठ चलो चलो उठो ए से पुलिस वाला किए रे से हम पीछा छाड़ूनी जोड़ी जाओ सेठी से पहुंच जाऊजी अरे छाड़ ना एमिति बहुत पुलिस लोग देखी हट सुनो तमे दी जण सेपट जाओ आ तमे मो संगे आस हाँ यार बहुत शोष लगुच यार कोठी पानी मिलिबो की अच्छा ठीक है जी मैं देखू जी रह देख सेठी मिली पारे चल चल जीवा चल चल जीवा
ଭାଇ ତମକୁ ନିଦ ଆସୁନି କି? ନା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। ଜଣା ଅଛି କେତେ ଅନାଥ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବଢୁଛନ୍ତି। ମୋ ଶାଳୀର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ ତାକୁ ପାଳିଥିଲି, ଆଉ ସିଏ ମତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା ଖାଲି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ଛି ଭାଇ ତାକୁ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁ କଲା ଭାଇ? ଶୁଣ ଥରେ ଖାଲି ସେ ମିନା ମିଳିଯାଉ ନା ପୁଣି ସେ ପୁଅକୁ କାଟି କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦବୁ। ଭାଇ ସେ ଟୋକା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଛି ଭାଇ, ତା ସହିତ ତା ପୁରା ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଖତମ କରିଦେବି। मीना তুমি কাঁদୁଛ কোন ପାଇଁ? କିଛି আরে ନାହିଁ কোন ହେଲା? আরে କୁହ ତ ଟିକେ। କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇଲି। ଜିଜୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭଳି ପାଳିଛନ୍ତି। ତୁମ ସେ ମୋତେ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିଲେନି। ଶରତ ଶରତ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ସଫଳ ହେବ ନା? ତମେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନା ତ ଆମ ପ୍ରେମ ଉପରେ ବି କର, ଆମକୁ କିଏ ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ସାର୍ କଣ ଟିକେ ହେଲା? ବସିବେ କି? ହଁ ଠିକ ଅଛି ବସିଯିବା ଟିକେ। ଆରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟ୍ରେନର ଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଶୁଣ ରେ, ଆରେ ଛି, ଇଏ ତୋର ହରକତ ଅଟେ। କଣ କହିବି ସାର୍, ମୋ ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଚଲାଏ ଆଉ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚେ, ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ। ଆଉ ମୋ ଜେଜେ କହୁଥିଲେ ପୋଲିସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହବା ପାଇଁ, ସିଏ ତ ଠିକ ଅଛି ମତେ ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେ ନିଜେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାଲତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନା କଏଦୀ କେହି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ନା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ, ନା ଇଷ୍ଟ ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ୱେଷ୍ଟ। ଆମେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଏମିତି ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୋ କଟପ୍ପା ଏବେ ଇଏ କିଏ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାର୍। ଛି, ନା ନା ସାର୍ ସେ ଏତେ ଆରେ ଖରାପ ଚୁପ କର ନୁହଁ, यार। ସେ ବହୁତ ବଢିଆ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ବିନା ଶୋଇ ପାରିବନି, ଖାଇ ବି ପାରିବନି, ଗାଇ ପାରିବନି, କୁଆଡେ ଯାଇ ବି ପାରିବନି। ସାର୍ କଣ ହେଲା? ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଅଛି, ଚିତା ଅଛି, ଭାଲୁ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଭୂତ ଅଛି କି? ଆରେ କଣ ବକବାସ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଭୂତ ଅଛି କି? ଆରେ 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 ସାର୍ ଭୂତ ମୁଁ ମଜାକ କରୁଥିଲି ସାର୍। ଆରେ ଡରୁଛ କଣ ଭାଇ? ଏମିତି ହଟ୍ଟେ କଟ୍ଟେ ଗବରୁ ଜବାନ ତମେ। ଦେଖାଣି ଆରେ ସାର୍ ସାର୍ ଆରେ ମତେ ଏବେଠୁ ଶୁଣାଇ ଦେଲାନି। ये कौन है सर? अरे यार जंगल है ये मोटू सागर मते कोठी फसेई देला है भगवान। ସାର୍ କଏଦୀ ମାନେ ଫସି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ଉପରେ ଯଦି ଜାଣିବେ ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ ସାର୍। ଆଉ ତ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ବାହାଘର ବି ଅଛି, ଏବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ସାର୍? एकथा कुह तम पई वर्दीर माने कोन? ମୋର ୟୁନିଫର୍ମ ଅଛି ସାର୍। तम पई यूनिफॉर्म अटे किंतु मो पई मो जीवन अटे। कॉलेज रे जेतबेले से झियर से माने गळा काटिले ना सेति बेले तांको खत्म कर दिबार थिला, भूल कर देली। भाभी थिली 5-10 वर्ष सजा हे गेले से माने सुधुरी जिवे बोली, किंतु किंतु हमकु से बोका बने देई चली गेले। जे पर्यंत मु ताकू न धरिची से पर्यंत मु एठु जिबिनी। ओके सर, चलो ठीक ठाक ଜାଲ ବିଛାଅ, ଏଠୁ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତମାନେ ତୟାର ଅଛ ନା? ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ହଁ ଚलो चलो 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 चलो। चल रे धर ताकू। चल 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 तुम धरो चल 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 झोड़ तो कोड़े कोड़े गले कोड़े। ए सियाड़ देख सियाड़ देख। कोड़े गले देखो ए सियाड़ देखलु सियाड़े। अरे एते बड़ा खुजरानो मिलुना दे से माने। हां रे कोठी भी सर चलो देखि बस से पड़ जाई थे बोदे। चलो हां चलो चलो चलो। चली चल चली।
भाई जंगल तो पूरा खोजी सारे बकवास बिल्कुल करना से जंगल छाड़ी जीव कि ता पाखरे ते दम नाही से कोड की जीवनी जाओ खोजो तांको चलो चलो ठीक है भाई, हाँ, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो भाई। सर चाली चलेगी तो की गली सर सुनो अरे चारिआडे देखी सार लेनी से इंस्पेक्टर भी देखा जाऊ नहीं हाँ। अरे फोन तो कर तांको अभी कर जल्दी अरे फोन लागू कि नहीं अरे रोहन तो सर फोन तो लगाओ जी ना पागल पागल करने वाले dialed is out of service. आउट ऑफ सर्विस सब बड़े तू झूठ पिला बड़े हंसी दो खाली अरे सर आपण सुनिबे हाँ डायल କରିଥିବା ନମ୍ବରଟି ଏହି ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ये नंबर नेटवर्क रो बाहर अछि सुनिले आपण कहती कि काश्मीर रो कन्याकुमारी जा नेटवर्क फ्री अछि मते लागुछि बड़ बाबू काश्मीर पार कर जाइछन्ती ना त कन्याकुमारी पड़ी जाइछन्ती हम गेटी एकाडी छाडी दे पळले मते त लागुछि से डर के एटी पळै गेले चुपे चुप बस बड़े कथा कह मते तो पाखरे फोन कोउठ आसिला आंको किमिति कोन कहबी कि ये फोन चोरन करो अच्छा तो एक कथा ए निये धर पूरा बेकार लोकडा रे ये आपण कर दे दे काम हबनी जल्दी आ सर। मते जणातले कि आपण मते डकेबे ଶରତ ଆଃ, ଶରତ ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। କଣ ତମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କି? ଠିକ ଅଛି ତମେ ଏଇଠି ରୁହ ନାଇଁ ମିନା। ଆରେ ମିନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଶରତ ମତେ ମୁଁ ଏବେ ଆଣିକି ନେଇକି ଆସୁଛି ଚାଲ। ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ତ ମିଳିଯିବ। ତମେ ଏଇଠି ବସ ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ଆସୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ବସ ଏବେ ଆସିଲି ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମିନା। धर 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 छाड़ तकू मीना मीना उठो मीना 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 तुमको कौन है मीना उठो मीना मीना तुमको कौन है मीना उठो मीना उठो जल्दी क्या आसी जीवो मीना ତୁମେ ମତେ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ମୁଁ ବସ ପଳେଇଥିଲ? ଏଇଠି ଥିଲି चलो मीना चलो एठू चलो आराम से चलो मीना ये देखो से अरे टोका मार मसाला देला रे, मार मार देला देला। मणि भाई हो मणि भाई अरे। अरे से टोका देखो सेठी चलो चलो ताको धरिबा हाँ हाँ चलो चलो କଥା କହ କାହିଁକି ହସୁଛ? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ଭାବୁଥିଲି ଏମିତି କଣ ଭାବୁଥିଲ? ସାର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ କେବଳ ଏହାକୁ ପୋଷାକ ବୋଲି ମାନନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାର୍ ରହିଥା ପ୍ରଥମ ଥର କୋଉ ସଚୋଟ ପୋଲିସ ଅଫିସରୁ କାମ କରିବାର ଦେଖୁଛ ଏସବୁ ଦେଖିକି ତମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ନା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉ ବଡ଼ ସାର୍ କଥା? ଏଇଟା ହିଁ ତ ବଡ଼ କଥା ବେକାର କଥା ବନ୍ଦ କର ଆଉ କୁହ ଆମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ସାର୍ ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କଥା କହିକି ରହିଯିବ ତ ଆମେ ତାକୁ କେବେ ବି ଧରି ପାରିବାନି। ଚାଲ
एठी देखो सेठी देखो भाई मैं कोई सिल ना अरे, सेठ देखो, सेठ देखो। को मार चाल छी जहाँ भी हो सेठ देखो। केते जन को भी मारू ए सेठ मो देख, ताको सेठ देख, जीवन सेठ मारी देख, देबे ए चलो, चलो, चलो रे चलो चलो ए चलो रे चलो चलो ताको चलो छाड़ी बनी अजी ए चलो सेपटे खोजिबा हाँ हाँ चला चला कटप्पा भागो 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 भाभी बाघ भालू आसवे ये तो सर सर अरे ओ सर अरे उठनो का ए भगवान ए के कथा को मुतर कोन बिगाड़ी छी रे किछि नहीं सर और अरे सर आपण रागव दुनु सर आपण बिल्कुल जचनी सर एटी सोया पे थोड़ी ना मैं आछन सर सेठी देखो सर 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 चलो 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 धरगली सर धरगली सर धरगली सर और सर जल्दी आसो सर यार सुनो सर मु धर जल्दी आसो सर ये पड़े हो सर जल्दी आसो जल्दी सर मु धर छिड़े सर अरे ए जब दौड़ी की जाओ ना रे हम चाकरी रो कथा हाथ को यार अरे ये पळेला रे तमे माने ताकू जे धरो हाँ सर मु याकू धरुची
सर नहीं सर नहीं सर सर मुझे मारो तो नहीं सर परेशान करियो सर, सर मुझे माफ कर दिए सर 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 नहीं हाथ जोड़ती सर मुझे छाड़ी दिया सर 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 प्लीज सर प्लीज सर नहीं 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 सर नहीं सर नहीं सर हाँ सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर तो तमे मैंने कहो एमानकर कोन करा जे एमानଙ୍କୁ जियंता छाड़ देले केवल तकलीफ देबे ही सर तो एमानकर कोन करिबा सरे मन को मार दियंतु तो ठीक अछि खत्म कर दियो नहीं 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 सर हमको माफ किया सर बाबा मु एबे बाहरुची जो काम पे मु आसीथली से काम हे गला मु एबे बाहरुची ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି मीना ये तमे कौन कहू छ तमे कोन भूल करलो ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିଲ ମୋ ପାଖକୁ ତୁମେ ମତେ ଭଲ କାହିଁକି ପାଇଲ ମୋ କାରଣରୁ ତମେ ହତ୍ୟାରି ବନିଗଲ କଣ ଏଇ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଭଲ ପାଇଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି कौन भूल कले हमें भल पाइबा एटा कोन पाप ନାଇଁ ଶରତ ଆମ ଆଖପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ହଉଛି ତୁମେ ଦେଖିବ ଜିଜୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ से माने कि हमको अलग करिया पई ନାଇଁ ଶରତ ତୁମେ ଏଠୁ ଯାଅ ତୁମେ ଭଲ ଜୀବନ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏସବୁ କରନି ତୁମେ ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ मीना ଯାଅ अरे मीना ଯାଅ ଏମିତି କୁହନି। ଯାଅ ଏଠୁ ଯାଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛି मीना ଯାଅ तुम बिना मुझे परिबिनी ମୁଁ ବି ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୋ ଜିଜୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମକୁ ମାରି ପକେଇବେ से माने कि हमको मारिबा पई आ एमिति कथा अछि ना चला हमें माने मरि जिबा सेतेबेले से मानको जणा पड़े हम भल पाइबा केते सच्चा बोली आसीबा को दियो से मानको हे तू मोटू बंची कोठ की जीवो मीना जीजू हे मारो मारो छाड़ी दो उसको, छाड़ी दो उसको। जीजू छाड़ी दो ताको मारोनी ये कि नहीं पड़े हम भाई कम दे छाड़ी दो ताको शरद शरद जीजू ताको मारोनी तो भलो पाया मोटू बड़ा होई गला भूली गलु मु तते पाली पोसी बड़ करथिली आ तू मते धोखा देलु ना अरे ना ताको छाड़ी दो मो सहित बड़ीबू जीजू, ताको तोर एते छाड़ी दो। हिम्मत आराम कर तते आज छाड़ीबिनी प्लीज ताको छाड़ी दियो तते खंड खंड काटी कुकुर को खुआइबी छाड़ी दियो तुम झियो को फसेइबू मारोनी ताकम दे मो तते आज छाड़ीबिनी से किछि भी करे अच्छा? ताको छाड़ी दियो जीजू ए यही भलो पाइबा पई तू मते धोखा देथिलु ना जीजू, ये ने ताको छाड़ी यही दियो। हाथ तते छुई दिला ना ताको छाड़ी दियो। ये ने मो आको जमारू छाड़ीबिनी मारोनी ताको हैं? मारोनी चल हट हैं? जीजू हैं? हट शरद 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 उठो 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 शरद शरद तमे हम दिखाई के खोलो उठो शरद शरद बचाओ नहीं शरद छाड़ी दियो मते छाड़ी दियो के तो बचाओ नहीं नहीं बचाओ शरद 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 बचाओ शरद नहीं शरद छाड़ो मते मीना मीना कोठी तमे मीना मीना मु आसुची मीना तुमे कोठी मीना मीना कोठी तमे मीना मीना मते के तो बचाओ शरद मीना
मीना कोठी तमे मीना मु आसुची मीना मीना तुम कोठी शरद शरद तू कोठी अछ शरद बचाओ बचाओ मुझे शरद बचाओ मुझे हे आको मारो ताको मारोनी प्लीज ताको मारोनी मारो मारो आको मारो ए गोटाए गछु केते थरा काटिबु रे सब बेले गोटाए गछ पछर लागि रहिछि सब जाक काम चरो रे ए देखिबा रे चलो 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 ए मो पाखु का सो नहीं ए छुईबो नहीं ए छुईबो नहीं ए छाड़ दे तको का सो नहीं ए रो रो हम लोग माने छाड़ दे छाड़ दे ए छाड़ दे को ए छोड़ दे ए रो जदी पछरे आसु तो आको मारी देबे ना हमें तो छाड़ीबुनी कहूचो ए चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो चलो छाड़ी दिया ताले तुम पे भलो बनी अरे ये माने कोड़े पळेले जना नहीं यार रेडी कोडी है से देखो गोविंदा चलो 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 अरे देखो गोविंदा 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 ए गोविंदा भाई उठ ए गोविंदा हमें ताको छाड़ीबुनी मो लोक को मारिया पई तोर हिम्मत किम कण हैला मारा को शरद ए एबे आको ठेकी ने की चलो ए ने किया सो आ गया शरद 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 ये कौन है गोला शरद नहीं शरद मत छाड़ी कि तुम जाई पारिबनी शरद मत छाड़ी कि जाई पारिबनी शरद आम प्रेमर सफल हेबो ना मु तुम बिना जमा भी रही पारबी नहीं बिना बंची पारिबिनी शरद शरद मु आसुची शरद मु आसुची आमे साथरे रही पारिलेनी कोन हैला किंतु आमे साथरे मरि त पारिबा